Verovatno ste svi čuli za biljku gavez. Podsjetite se svih njegovih lekovitih svojstava. Gavez. Ova lekovita biljka jedna je od najdragocenijih koje nam priroda nudi. Raste po vlažnim pašnjacima, pored ograda i cveta celo leto. To je zeljasta, vrlo živopisna biljka prekrivena oštrim maljama sa uspravnim razgranatim stablom do 1,20 m. Listovi su ovalni i suženi prema dršci, raspoređeni su naizmenično. Cvetovi su roze purpurni i ljubičasti, ređe beli i čine kratke cvasti. Koren je vretenast, razgranat, s polja crne, iznutra bele boje. Posle sušenja postaje žućkast. Cveta od maja do kraja avgusta. Sakuplja se gornja polovina biljke, u vreme i posle cvetanja u periodu od aprila do septembra. Listovi se suše u senci. Koren se sakuplja od marta do aprila ili od septembra do novembra. Koren se očisti od čvorova i nadzemnih delova, opere se i seče na komade dužine od 10 do 15 cm. Deblji komadi se raseku vertikalno. Pripremljen na ovaj način, koren se suši u najkraćem vremenskom roku što sprečava proces fermentacije. Sušenje se vrši na suncu, na tavanu ili u sušarama. Osušenje korenja se čuva u suvim prostorijama bez vlage. Koren mora da bude čist, da ima sjajnu crnu boju s polja i belo žućkastu iznutra. Treba ga usitniti na komade od 10 do 15 cm. Takođe je potrebno odstraniti sve nadzemne delove biljke. Ako se koristi interno, znači koristi se protiv zapaljenja, izaziva skupljanje, sredstva za omekšavanje, za iskašljavanje, za ustavljanje krvarenja, za iseljenje rana i protiv gljivica. Ako ga koristimo za spoljnu upotrebu, njegova uloga je u saniranju nagomilavanja krvi i drugih telesnih tečnosti u organizmu, protiv šuljeva ili hemoroida, u vidu obloga i kupki. Takođe se priprema i oblog od lišća gaveza koje se potopi u vrelu vodu, a zatim samelje. Dobijenu kašu treba staviti na bolno mesto. Ista kaša se dobije od svežeg korena koji se izrenda, pomeša sa vrelom vodom i obloži se obolelo mesto. Kaša se može dobiti i od suvog korena koji se zdrobi i pomeša sa mlakom vodom. Izmešan sa kamilicom, hajdučicom i pelinom, koristi se za ispiljanje usne duplja kod upala sluzokože, usne šupljine i zubnog zagnoja. Tinktura od gaveza je veoma delotvorna. Osobe koje boluju od reumatizma ili artritisa mogu koristiti ovaj preparat za masažu. Oblog u vidu kaše od lišća gaveza preporučuje se kod paralize i stavlja se na obolele udove. Sušeni koren se može izgnječiti ili istucati i pomešati sa mlakom vodom, pri čemu se dobija kaša koja se stavlja na obolelo mesto. Topli oblozi su veoma korisni kod varikoznog čira, reumatizma, bolova u grlu, bolova u amputiranim udovima i zapaljenja kostiju i pokosnice. Čaj je veoma efikasan i kod bronhitisa, oboljenja digestivnog trakta, piti 2 do 3 šolje dnevno u tom slučaju. Tinktura od gaveza je dobra protiv rana, uboja, krvnih podliva i fraktura ili preloma kostiju. Lišće gaveza se koristi kao dodatak za kupku kod reumatskih bolova, kostobolje, diskopatije i slabe cirkulacije. U ovom slučaju, u slučaju slabe cirkulacije, naročito kada su u pitanju hladne noge, treba primenjivati kupke od koprive i gaveza. Kada pravimo infuziju, upotrebljavamo 2 kašike korena, fino usitnjenog, ostavimo preko noći u 250 ml hladne vode. Ujutru malo zagrajemo, procedimo i pijemo u retkim gutljajima. Čaj za čir na želucu. Priprema je sledeća. 1 puna kašičica listova stavi se u 250 ml vrele vode, ostavimo da odstoji pokriveno 3 minuta, a zatim procedimo. Piti 3 do 4 šolje u retkim gutljajima u toku dana. Kada pravimo obloge, dobro osušeno korenje sitno se samelje, odmah se pomeša sa toplom vodom i nekoliko kapi jestivog ulja, a zatim se raširi na platnu. Oblaže se dok je toplo na obolelu zonu i pričvrsti zavojem. Primjena svežeg lišća. Sveže lišće oprati i usitniti u avanu dok se ne pretvori u kašu. Tako se stavlja na obolelo mesto. Kada pravimo tinkturu od gaveza, uzimamo korenje koje se dobro opere, očisti četkom, fino se usitni, stavi u flašu bez nabijanja i prelije votkom jačine 40%. Drži se na suncu ili pored peći 14 dana i posle toga se cedi. Ukoliko je u pitanju mast od gaveza, 4 do 6 svežih korena dobro se operu, dobro se usitne i dodaje se 250 g otopljene biljne masti ili margarina. Postoji i drugi način. Uzimamo 10 kašika rendanog korena, pomešamo sa 11 kašika masnoće. Sud se ovom smesom prekrije i ostavi da odstoji 12 sati, posle čega se ponovo ugreje i procedi kroz platnu. Proceđeni sadržaj odmah presuti u teglu i čuvati u frižideru. Koristi se kod varikoznog čiva, manjih povreda, hemoroida ili šuljeva.